आसीगला आसीगला बाजीगला बाजीगला आसीगला आसीगला बाजीगला बाजीगला ए खिचिरी मिचिरी छिंडू थिबो सालू बालू हे उड़ू थिबो गोटे आनिबो निज हाथ रे पापुड़ी खाइबो निज पाटी रे आसीगला ए सुनु 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 पापुड़ी नियमर कुना कुनी। नमस्कार आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल प्रणाम ओडिशा को स्वागत जनाइछु। यात्रा जगत रे किछि लोक कांदिया पई जानते किछि लोक हसिया पई जानते। जीवन में अनेक दुख आसे तेणु से दुख को भूलिया बेले बेले कहार टिके मीठा कथा दरकार टिके मजालिया कथा पदे दरकार। यात्रा जगत रे आज नुहे लास्ट 24 वर्ष है लोक मान को हसी आसी जड़े एमती लोक जहाँ पाखे आम आज पहुँचीचु आम निश्चित भाव में यहाँ गोटे सौभाग्य समस्त प्रिय भिखारी भाई ना सीना भिखारी किंतु कार्यकलाप गुड़िक कौन कोटिपति कम नुहे। आसतु स्वागत जनइबा भिखारी भाई। भाई नमस्कार। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओडिशार समस्त दर्शक बंधु मानक ये छोटिया मनीष भिखारीर मथा नुआ नमस्कार। आपन को आम सूर्य मंदिर मंडप पाखे बसिक आपन ये शिवानी गणनाट्य आपन को बहुत परिचय दे लोक आपन को शिवानी गणनाट्य जानछन काहे छाड़ले मोर दाना पानी ना मोर से दाना पानी सरी गला मत कहीं छाड़ी देने मुझे आपे आपे छाड़ी के आसी से भाया अनुष्ठान ना से भाया मालिक नहांती मोपाई बड़ क्या कौन मुझे कहीपरि टुटू बड़ साम बर्तमान मंत्री अच्छा नमस्कार टूना बाबू को नमस्कार पुनू बाबू को नमस्कार से अनुष्ठान माँ शिवानी को मोर अनंत कोटी दंडबोध। किंतु मोर दाना पानी जो उठीगला दीर्घ 13 वर्ष काल रही से भी लोक परिचित हेली आ मोर निज पार्टी निज घर कथा भाया मत लगे पूरा रक्त मिसी जाता शिवानी तेणुक माँ को दया है मो दाना पानी आठी नाला दाना पानी मोर एठी अच्छी ये माँ पाखे तेणुक से माँ मत छाड़दे मुझे छाड़ी भाई। यात्रा जगत में आपको 24 वर्ष जीवन आज्ञा आप कहते 2000 मसीह आरंभ करते यात्रा कमेडी वे तो आपको प्रश्न पचारि पारे आपड़ी कमेडी वे उत्तर देते आमको भल लगे आपणकर से जीवनटी 24 वर्ष जीवनटी आमको टिके समराइज वे कहते। 2000 मसीह प्रथम यात्रा पार्टी को पाद देली जो महान व्यक्तित्व मत यात्रा पार्टी आनी से महान व्यक्तित्व होती बंकिम चंद्र स्वाई बंकिम सार से मत 2000 मसीह यात्रा तिरंगा प्रथम करके आनी यात्रा तिरंगा पाद देती से बेटर मुझे चली एपर्तन थकी पड़नी जाओ बंकिम सार का आशीर्वाद पुणी यही वर्ष 2024-25 आम प्रयोजक मालिक महोदय प्रमोद स्वाई महोदय आ बंकिम सार महोदय मत वर्ष सूर्य मंदिर को आनी दीर्घ 24 वर्ष घात प्रतिघात बहुत अच्छी जीवन में दुख सुख ये तो माने दिन राति जा दुख सुख सिखा दुख पर सुख सुख पर दुख सब तो आसो जीवन अच्छी माने जंत्रणा अच्छी जीवन अच्छी माने रोग अच्छी जीवन अच्छी माने सब झड़ झंझा अच्छी तथापि झड़ झंझा दुख सुख पाथ्य कर आगे चली पर्यटन थकी पड़े आशार जनसाधारण जो फैन मैंने मोर अच्छा से आशीर्वाद मुझे आगे चली आशीर्वाद एमती रो बोलिक आशा और विश्वास समस्त आशीर्वाद मो पर था। 24 वर्ष जीवन भितर आप अनेक यात्रा करें भी अनेक यात्रा देखीचु किंतु एमती किसी गोटे यात्रा अच्छी जहाँ आपण हृदय को स्पर्श कर आपण झुरी होती से यात्रु आपणकर कमेडियन लाइफ गोटे डायलॉग से यात्राटा हूँ यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्यर नाटक हूँ हे ईश्वर नमस्कार आउ रचना और निर्देशना करते मो गुरु किशोर खंडवाल महोदय से नाटक हूँ हे ईश्वर नमस्कार से नाटक सार मत गोटे पार्ट देते सुनु पापुड़ी पार्ट चरित्र हूँ बारिक बेपार हूँ सुनु पापुड़ी से सुनु पापुड़ी बेपार कर लोक आदृत होती किंचित मात्र ओडिशा रे जनसाधारण चिन्ह था से पार्टरू से बहिर पार्टी मो कैरियर को बदल दे से बहिर गोटे छोटिया डायलॉग को सीटा समस्त ओडिशा समस्त जाने प्राय चैनल में कही तथापि आप पचार से डायलॉग कहूँ आसीगला आसीगला बाजीगला बाजीगला आसीगला आसीगला बाजीगला बाजीगला ए खिचिरी मिचिरी छिंडू थिबो सालू बालू हे उड़ू थिबो गोटे आनिबो निज हाथ रे पापुड़ी खाइबो निज पाटी रे आसीगला ए सुनु 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 पापुड़ी नियमर कुना कुनी जेबे नाही पासे छिंडा केस तेबे चली जाओ वनवास बाळ बढ़िबो केस
ଚିଡ଼ିବ ତାପରେ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ରାମ୍ପି ରାମ୍ପିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇ ନେବ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଏ ସୁନୁ 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 ପାମ୍ପୁଡ଼ି ନିଅ ମୋର କୁନା କୁନି ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଭଙ୍ଗା ବୋତଲ ଲଣ ଠଣ ସାଇକେଲ ଭଙ୍ଗାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଙ୍ଗା ପେଡେଲ ଭଙ୍ଗାକୁ ମଡ଼କାଡ଼େ ଭଙ୍ଗା ଅପ ଭଙ୍ଗାକୁ ଫ୍ରକ ଭଙ୍ଗା ଫ୍ରେମ ଭଙ୍ଗାକୁ କ୍ରାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଏ ସୁନୁ 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 ପାମ୍ପୁଡ଼ି ନିଅ ମୋର କୁନା କୁନି ଯାତ୍ରା ମୁଡ଼ମୁଡ଼ି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମୋତେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଣିଥିଲେ ବଙ୍କିମ ସାହି ଏଇ ନାଟକରୁ ଲୋକ ଆଦୃତ ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ କେତୋଟି ବହିରେ ତ କାମ କରୁଥିବେ ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ବହିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟି ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଆମର ଫାଇନାଲ ସରିଯାଇଛି ସେ ନାଟକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ଯେତେ 2000 ଦର୍ଶକ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ବି ମଧ୍ୟ 60-70 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆମର ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ ରଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ ନପାହୁ ରାତି ନମରୁପତି 7ଟି ସିନ୍ ହେଇଛି ଆହୁରି 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଆଗକୁ ହବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେତେ ତ ଆମେ କେହି କହିପାରିବୁନି। ଆଖଡ଼ାଶାଳାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛୁ ସଫଳତା ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଟା ଯାତ୍ରା ହେଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି। 24 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନେକ ରାତି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହସ ଚାଉ ମହସୁଦି ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାତି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଅନେକ କୋହ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ରାତି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହସେଇବାଟା ତାହେଲେ ମୋର କର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟତରେ ମାନେ ବଅଁରପାଳେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥାଏ ବଅଁରପାଳେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆସିଥାଏ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମୋର ଆଉ ସବୁ 4ଟା ସିନ୍ ଥାଏ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଆମର ଅନେଇଛନ୍ତି ଆମ କର୍ମପୀଠ ଏଇଆ ବାପା ତ ଆଉ ଫେରିବେନି ତେଣୁ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିନ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି ସେ କୋହକୁ ତ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ କହିହେବନି କାହା ଆଗରେ କହିହେବନି ତାକୁ ସେ କୋହକୁ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ପୂର୍ବପରି ଯେମିତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହସଉଥିଲି ସେମିତି ପେଣ୍ଡାଲରେ ମୁଁ ହସେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଏ ବା ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡାର ଭଏସ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଏ ମୁଁ ଠିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରେ ନା ମୋ ମନ ଏତେଥର କହିପାରେ ନା ଆଉ ସେଦିନ ହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିଛୁ ଓଲଙ୍ଗା ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିଛୁ ମାଲିଙ୍ଗା ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିଛୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲି ଦିଟା ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲକି କି ନାଁ ଦେବେ ଆଉ ଏ ଷ୍ଟାଇଲଟା କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଷ୍ଟାଇଲଟି ମୁଁ କରୁଛି ମୋର ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଲୁନ୍ ବି ଅଛି ଟାଙ୍ଗିରେ ଗୋଟେ ସେଲୁନ୍ ଅଛି ମଣ୍ଟୁ ବୋଲିକି ପିଲାଟି ସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ କାଟିଦିଏ ଆଉ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶକ ବି କହନ୍ତି ଭାଇ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟା କର ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟା କଲେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏମିତି ଚୁଟି କାଟିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନେ କିଛି କାଟିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ବଙ୍କିମ ସାର୍ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଏ ଷ୍ଟାଇଲ ଚଳିବନି ତେଣୁକରି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବେ ତେଣୁକରି ଇଏ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧର ଷ୍ଟାଇଲ ହେବ। ତାମାନେ ଭିକାରୀ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଭିକାରୀ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲଟା ଯିବ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା ଭିକାରୀର ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବାହାରିବ ଏ ଷ୍ଟାଇଲଟା ପଳେଇବ କାରଣ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଲା ଶିବାନୀ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି ତେଣୁକରି ଶିବାନୀ ପାର୍ଟିରେ ଏଇ ଯେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଥିଲା ତେଣୁକରି ସାର୍ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲଟା କରିବି ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଖାପ ଖୁଆଇବ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ନମସ୍କାର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋ ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗିବ କେମିତି ହେବ ଟିକେ ଭୁଲଟା ଆପଣ ଟିକେ ବାଛିକି ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ଏତିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।